ya Mas Bro. Jadi saya mika cucak hijaunya pakai lem mentahan aja Mas Bro. Pakai lidi lapuk ya Mas Bro ya. Bersihin burungnya pakai bensin Mas Bro, biasa Mas Bro. Oke Mas Bro, langsung saja kita coba pasang ya Mas Bro ya.
bro. Akhirnya poin kita ya mas bro ya. Mantap mas bro. Akhirnya poin kita nopeng. Nopengnya mas bro ya. Mantap mas bro. Terima kasih mas bro sudah menyaksikan video saya ya mas bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nopeng.